বিশেষ অধিবেশনত সংসদৰ বিশেষ অধিবেশনত নাৰী মহিলা সংৰক্ষণৰ বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ যি আজি ঐতিহাসিক এটা দিন আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত সকলোৱে আনন্দ উৎসৱ পালন কৰিছে আমি সেই কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো আমি সেই দৃশ্য আগবঢ়াম বিশেষকৈ সদনত মহিলাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে নতুন সংসদ ভৱনত উত্থাপন কৰা হৈছে বিধেয়ক আৰু এই বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে আনন্দমুখৰ হৈ উঠিছে সকলো সৰ্বত্ৰে এতিয়া আনন্দ উৎসৱ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আমি সেই পৰিবেশ আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি আপোনালোকক জনাই আহিছো নতুন সংসদ ভৱন যেহেতু আজি এটা ঐতিহাসিক দিন এই ঐতিহাসিক দিনটোত নতুন সংসদ ভৱনৰ পৰাই সংসদৰ বিশেষ অধিবেশনৰ আজি দিনটোৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বিশেষ ভৱনটোৰ বৈশিষ্ট্যৰ কথা আমি আপোনাক জনাই আহিছো ত্ৰিভুজৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 4 মহলীয়া এই সুন্দৰ অট্টালিকাটো 150 বছৰ আয়ুষ এই নতুন ভৱনৰ আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছো এই দৃশ্য মিঠাই বিতৰণ কৰি তেলেংগানাত মহিলাসকলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নাৰী শক্তিৰ বন্দনা নতুন ভৱনত নতুন সংসদ ভৱনত আজি নাৰী শক্তিৰ বন্দনা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ বাবে দেশৰ মহিলা সমাজ এনেদৰে ওলাই আহিছে মুকলি আকাশৰ তললৈ আৰু আনন্দ উপভোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আবতৰীয় দীপাৱলী উদযাপন কৰিছে মিঠাই বিতৰণ কৰি ইগৰাকী সিগৰাকীক মিঠাই খুৱাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰা হৈছে अध्यक्ष जी The Constitution 128th Amendment Bill 2023. It's a very important amendment. It's a very important bill. अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा. आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा किसमें द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं आपको एक समझाना चाहता हूं धीरजन जी अभी जैसे 543 नंबर है इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस देखिए 543 नंबर है अभी उसमें बालू जी यू कैन सी नाउ बिल आल्सो इन योर हैंड बालू जी यू कैन सिट नाउ एक मिनट अर्जुन जी आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी जब आप अपने विचार रख करना अर्जुन जी बेंगवाल हाँ अध्यक्ष जी मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है जैसे ही ये बिल पास होगा ये कानून बनेगा उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या And to get reservation in careers like this is a wonderful idea and it's all because of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and his government and his thoughtfulness towards the upliftment of women. I would just like to say, I think
think it's a beautiful thing that Mr. Modi ji, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has done. It's a very progressive thought. Earlier बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत संसाधनों ने, बट वो हो नहीं पाया और ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया. स्टार्टिंग से ही बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनमें से एक है जो औरतों के लिए, मगर इससे रिजर्वेशन बिल से ये हो गया कि अब हम इक्वल पावर पे हो पाएंगे. और क्या होता है, काफी बार लोगों को कोई तकलीफ होती है, वो महिला एक महिला की समझ सकती है. और हमेशा बोलते हैं ना, आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो घर की लक्ष्मी को बोलते हैं ना, वो घर हमेशा खुश रहता है जहाँ घर की लक्ष्मी खुश हो. तो मोदी जी ने वही किया है कि लक्ष्मी से शुरू किया है ये सांसद. तो बहुत आगे जाएगा हमारा भारत. बहुत बड़ा कदम हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए. और ये कहना पड़ेगा, मोदी जी ने पहले बोला था और करके दिखाया. जो लोग सोचते रह जाते हैं और जो गवर्नमेंट है वो सोचती रह जाती है, मगर मोदी जी ने कर दिखाया. और इससे क्या होता है ना, एक दिलासा बढ़ता है औरतों का पूरी हमारे पूरे देश में. तो अब देखिए भारत आगे जाएगा. राजनीति में आना चाहती हैं? हाँ जी, बेशक बेशक. चुनाव लड़ेंगी? देखेंगे चुनाव, जरूर लड़ेंगे. माइक मत लगाना. দেশৰ মহিলাৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু আজি দেশৰ মহিলাসকলে নিজৰ এনেদৰে অধিকাৰৰ বাবে যিমান দিনে সংগ্ৰাম কৰি আহিছিল আৰু আজি এক তেওঁলোকে ফলাফল লাভ কৰিছে সদনৰ মজিয়াৰ পৰা. এই খবৰ বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে এয়া আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে নাৰী সমাজ, মহিলা সমাজে. দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ. धर्मशिला शर्मा बोलिए. हाँ, इसलिए कि आज जो कितना दिन से पारित हो रहा था, उसकी आज पहली बार खुशी मिली है. और इस खुशी में महिलाओं को सबसे ज्यादा आरक्षण में भाग लेने का मौका मिला है. इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और खुशी के साथ जश्न मना रहे हैं. नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. अनीता चौधरी. नहीं मिलता, एकदम गलत. I even borrowed money and paid the states at least 1 or 2 months in advance each time. 3 times we paid in advance. There is no money pending for any state on GST. No delayed payments on GST. I will give you complete data. I'm sorry. And if the states don't give the... Both the Honorable Leader of the Opposition and Honorable Finance Minister will put the documents on record. Yes. Substantiating their stand. Either side. Provide the Do record, it. sir. Sir, during course of the day. Don't give the utilization. We cannot allow Parliament. It is no. We cannot have free fall of information to blame like this. The statement. 1 second. The statement has been categorically contradicted. Both of them are senior functionaries. They are called upon to put documentation on the table of the House during course of the day. Please, go ahead. ऑर्डर पर रोका गया है, ये गलत है. एलओपी की एक मर्यादा है, मर्यादा को खत्म किया जाए. अब देखिए अध्यक्ष महोदय, अगर आप डॉक्यूमेंट दो बोलेंगे पूरे, मैं सीएजी के रिपोर्ट्स के और हमारे स्टेट, हर स्टेट को जो ग्रांट जाना था वो सब के कलेक्ट करके फिर बाद में आपको दूंगा. नहीं. No. Honorable Leader of the Opposition, you have categorically stated. One second. You have categorically stated that as on date, GST payments are pending. Therefore, no CAG. Put that document on record. It's a serious issue. And the Honorable Finance Minister would also do the same during course of the day. Sir, but because the leader of the opposition stated so authoritatively, he should have the document in his hand. Without that, how did he say?
बता रहे हैं, आप बात पूरी करिए। प्लीज कंक्लूड सर, कंक्लूड। ये मेरे नहीं, दिस इज चेयरमैन, दिस इज द फर्स्ट डे, लेट अस चेयरमैन साहब, लेट अस सेट अ गुड एग्जांपल। नहीं प्लीज अरे सर, ये ऑब्स्ट्रक्शन मेरे लिए ही क्यों होता समझ में नहीं आता। और प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल रहे उधर। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। কৰিলে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ যি নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশক স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিলে। গতিকে এতিয়া যি মানহানিৰ গোচৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয় পালেগৈ, এই মুহূৰ্তত সেই গোচৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব। যেতিয়াই শুনানি হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদি পুনৰ ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰে, তেতিয়া ৰাহুল গান্ধী কিন্তু 2 বছৰৰ জেল খাটিব লাগিব আৰু তেওঁৰ 2 বছৰৰ জেল খটাৰ পিছত 6 বছৰ নিষিদ্ধ হৈ থাকিব। তেওঁৰ পিছত পুনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। এই নিয়মকে বিচৰা নাই বিজয় হাংচাৰিয়াই। বিজয় হাংচাৰিয়াক এমেকাছ কিউৰি নিযুক্ত কৰা হৈছিলে বিশেষ গোচৰটোত। কালি যি শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ DY চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এক বিচাৰপীঠে, এই বিচাৰপীঠতে যি 19 সংখ্যক প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদন বিজয় হাংচাৰিয়াই দাখিল কৰিলে। বিশেষকৈ বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয় দুৰ্বৃত্তায়নৰ বা অপৰাধকৰণৰ, ৰাজনীতি অপৰাধকৰণৰ। বিগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী LK আদৱানীয়েও ৰাজনীতি অপৰাধকৰণ আঁতৰাবলৈ কিছু জটিল বা কঠোৰ নিয়মৰ পোষকতা কৰিছিল। বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাওঁ অপৰাধকৰণে গা কৰে ৰাজনীতিত, আৰু অপৰাধ কৰি অহা লোকে বা বিভিন্ন অপৰাধৰ গোচৰ চলি থকা লোকো জনপ্ৰতিনিধি হোৱাৰ সুবিধা তেওঁলোকে পায়। আৰু যদিহে কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলি থকা অপৰাধী, আৰু ভাৰতৰ নিয়মটো হৈছে, ভাৰতৰ যিটো জুৰিস্প্ৰুডেন্স, সেই জুৰিস্প্ৰুডেন্সৰ ভিত্তি হৈছে কোনো এগৰাকী ব্যক্তি যেতিয়ালৈকে দোষী সাব্যস্ত নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁক অপৰাধী বুলি ক'ব পৰা নাযায়। সেই যি নিয়ম, সেই নিয়মকে সৰুগত কৰি যিসকল ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধিক গোচৰ চলি আছে তেওঁলোকক নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়া হয়, কাৰণ সেয়া তেওঁলোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, মৌলিক অধিকাৰ। নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে, কিন্তু নিম্ন আদালতে যেতিয়াই তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰে তেওঁলোকক নিষিদ্ধ কৰা হয়। আৰু নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত জীৱনৰ কাৰণে চিৰকাললৈ নিষিদ্ধ কৰাৰ এক পোষকতা বিজয় হাংচাৰিয়াই কৰিছে। ইয়াত কিন্তু কিছু জটিলতা আছে। এগৰাকী ব্যক্তিক যদি নিম্ন আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে, তেওঁ কিন্তু তেওঁৰ অধিকাৰ, তেওঁৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ যি নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশক তেওঁ উচ্চ আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে, সেয়া তেওঁৰ অধিকাৰ। আৰু উচ্চ আদালতে নিম্ন আদালতৰ যি নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশক খাৰিজ কৰাৰ বহু উদাহৰণ আছে। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যেতিয়ালৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এগৰাকী ব্যক্তিক, এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক দোষী সাব্যস্ত নকৰিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁক যদিও নিষিদ্ধ কৰা হয়, যদিহে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত নকৰি চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰা হয়, তেতিয়া কি হ'ব? তেওঁৰ যি দোষী সাব্যস্তকৰণৰ নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশ ঘূৰাই লোৱা হ'ব নেকি? এনেবোৰ বিষয় আছে। যেতিয়াই এই গোচৰৰ শুনানি চলি থাকিব, সেই শুনানি প্ৰক্ৰিয়াত এই বিষয়বোৰ স্বাভাৱিকতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এড্ৰেছ কৰিব। কিন্তু এই বিষয়টো আজি শিৰোনাম দখল কৰিছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত, সংবাদপত্ৰত, কাৰণ বিজয় হাংচাৰিয়াই এক যুগান্তকাৰী পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। এমিকাছ কিউৰি হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছিল। এমিকাছ কিউৰিক বিভিন্ন শুনানিত, বিশেষকৈ যিবোৰ বিষয়ত সাংবিধানিক কথাবোৰ জড়িত হৈ থাকে, তেনেবোৰ বিষয়ত এমিকাছ কিউৰি হিচাপে এজন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাক নিযুক্তি দিয়া হয়, যাতে তেওঁ যি বিচাৰপীঠক কিছু পৰামৰ্শ, ন্যায়িক পৰামৰ্শ, আইনী পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে। আৰু সেই পৰামৰ্শবোৰ যে বিচাৰপীঠখনে গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। শুনানিটো যাতে সঠিক দিশত গতি কৰে, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এগৰাকী এমিকাছ কিউৰি নিযুক্ত কৰা হয়। আৰু এইবাৰ এমিকাছ কিউৰিগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ এনেধৰণৰ পৰামৰ্শ দিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, আমিও বিচাৰোঁ, সকলোৱে বিচাৰোঁ আমাৰ যি ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতি অপৰাধৰ পৰা মুক্ত হয়। কিন্তু বিভিন্ন সময় যিসকল ৰাজনীতিবিদ, তেওঁলোক আন্দোলনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আহে। ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই তেওঁলোকে ছাত্ৰ ৰাজনীতিত যোগদান কৰে, বিভিন্ন সভা সমিতি, ৰেলী, জনসভা আদিত তেওঁলোকে সম্বোধন কৰে, বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আৰু সেই সময়ছোৱাত তেনেধৰণৰ ৰাজনীতিকসকলৰ বিৰুদ্ধে, ছাত্ৰ ৰাজনীতিকেই হওক বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য,
ধেমাজিত মাহ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা। মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হয় 55 গৰাকী লোক। অসুস্থ লোকসকলক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু ভাদ মাহৰ নামৰ প্ৰসাদত বিষক্ৰিয়া। মাহ প্ৰসাদৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য। মাহ প্ৰসাদৰ বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাহ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈছে 55 গৰাকীকৈ লোক। অসুস্থ লোকসকলক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কেইবাগৰাকী মহিলা আছে, শিশু আছে আক্ৰান্তসকলৰ মাজত। বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু ভাদ মাহৰ নামৰ প্ৰসাদত এই বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। মাহ প্ৰসাদৰ নমুনা ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য। আমি পুনৰ জনাও আপোনাক সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ খবৰ। এটা ঐতিহাসিক দিন। দেশৰ মহিলাসকলৰ বাবে নতুন সংসদ ভৱনত উত্থাপন নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৰ্বত্ৰে। और कांग्रेस के पास पूरा बहुमत था लोकसभा में। ये भी सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में पहला राजनीतिक दल बना जिसने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया। और हास्यास्पद है कि सोनिया जी एक महिला अध्यक्षा होने के नाते अपनी पार्टी में ये सम्मान अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को न दे पाए। लेकिन आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये भी मौजूद नहीं रहे इतने महत्वपूर्ण समय में। ये सोचा जा रहा था कि वो गांधी खानदान को सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त करने में रुचि है। राष्ट्र के गरीब तक के मध्यम वर्गीय परिवार या आदिवासी या दलित समाज की महिलाओं को सशक्त करने में उनकी रुचि नहीं है। आज ये दुख का विषय है कि श्रीमती सोनिया गांधी जानबूझकर सदन से गायब रहीं। ये दुख का विषय है कि उनके सुपुत्र भी जब इस बिल पर चर्चा शुरू हो रही थी, इंट्रोडक्शन हो रहा था, तब पीठ दिखाकर चले गए। और भी खेदजनक है कि जब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने स्पीकर ने ये घोषणा की कि क्या महिला आरक्षण मतलब कि नारी शक्ति वंदन बिल का सभी राजनीतिक दल समर्थन करते या नहीं, ऐसे में भाजपा और एनडीए के सभी साथियों ने अपना समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन बिल के इंट्रोडक्शन में नहीं दिया। तो ये दोगलापन क्यों सोनिया जी, शायद इसका मुझे नहीं तो देश को तो जवाब मिल ही जाना चाहिए। দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ST সংৰক্ষণৰ 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ। লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ বাবে 1/3 মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব। এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে বিধেয়ক গৃহীত হ'লে এইখিনি সুবিধা লাভ কৰিব। আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে উত্থাপন কৰে আজি এই বিধেয়কখন। আৰু তাৰ পিছতে দেশৰ মহিলাসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে আনন্দ উৎসৱ পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰবাত আবতৰীয়া দীপাৱলী দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। মিঠাই বিতৰণ কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে কেক কাটিও বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছে আজি নাৰী শক্তিয়ে দেশৰ মহিলা সমাজে। উল্লেখযোগ্য যে 1996 চনত H.D. দেবেগৌড়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে উত্থাপন হৈছিল এই বিধেয়ক। দ্বিতীয়বাৰ উত্থাপন হৈছিল 1998 চনত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা কালত। তাৰ পিছত ডিচেম্বৰ মাহত 1999 চনত পুনৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা কালত উত্থাপন হৈছিল। 2008 চনৰ মে মাহত মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেও ৰাজ্যসভাত উত্থাপন হৈছিল বিধেয়ক। আৰু তাৰ পিছত বিভাগীয় স্থায়ী কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিধেয়কখন। 2010 চনৰ মাৰ্চ মাহত ৰাজ্যসভাত গৃহীত হয় বিধেয়কখন। লোকসভাত গৃহীত নোহোৱাৰ বাবে চতুৰ্দশ লোকসভা ভংগ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যসভাত গৃহীত হোৱা বিধেয়কখনৰ ম্যাদ উকলি যায়। কংগ্ৰেছে জানি শুনিয়েই বিধেয়কখন গৃহীত নকৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে। অৱশ্যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰযোজ্য নহ'ব এই বিধেয়কখন। বিভিন্নজনৰ মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া আছে, আমি আগবঢ়াম। भी लाया है। आज गणपति जी का दिवस है। उनके पूजनीय के साथ हमारी जो नारी शक्ति है वो दुर्गा स्वरूपा है। इस तरह से सर्वप्रथम नारी शक्ति
जो बिल आया है, आरक्षण बिल आया है, इसमें हम पूरे देश की महिलाओं को बधाई देते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने महिला आरक्षण की बात कही है तो महिलाओं की भावनाओं का शोषण किया है। पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, माननीय भाजपा की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बिल आया है, ये बिल हम सबके लिए बहुत हितकारी है और सब महिलाओं के अधिकार के लिए ये बिल हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर है। और महिलाएं अब आगे बढ़ेंगी, अपने अधिकार को पाएंगी और इस देश में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगी। ये हमारे आज के इतिहास बनना प्रारंभ हो गया। कई इतिहास इस नए भवन में गढ़े जाएंगे। संसद भवन में पहला बिल कामकाज के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आ गया और नए संसद भवन के बारे में आप पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार हर योजनाओं के अंदर महिलाओं को केंद्रित रख करके योजनाओं ने बनाई हैं और देश के महिला नारी शक्ति को केवल जगह ही नहीं, उसको सशक्त भी किया है। और आज भारत का नारी शक्ति विश्व को ताकत देने वाली नारी शक्ति है। और जो दशकों से निलंबित वुमेन रिजर्वेशन बिल था, तो आज प्रधानमंत्री जी नया संसद भवन के अंदर उनका निर्देश के ऊपर आज पेश हुआ है। और निश्चित रूप से यह 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल 3 दिन के अंदर पास होगी और एक नारियों को और बल मिलेगा और कानून बनाने में और ताकत मिलेगी, ये मैं बोलूँ। আৰু আজি সংসদত এই বিধেয়কখন উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে আনন্দৰ বহিঃপ্ৰকাশ দেশৰ নাৰী সমাজৰ মাজত। আহিছো পৰৱৰ্তী এক খবৰলৈ। এটা ব্ৰেকিং নিউজ। অনন্তনাগত 7-দিনীয়া অভিযান সমাপ্ত। লস্কৰ ই তৈবাৰ কমাণ্ডাৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে। নিহত 28 বছৰীয়া উজেইৰ খান সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা মৃতদেহ আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ। 2022 চনৰ 26 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল উজেইৰ খান। অনন্তনাগত 7-দিনীয়া অভিযান সমাপ্ত। এই অনন্তনাগতে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু সেনা আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত কেইবাগৰাকীও সেনা জোৱান শ্বহীদ হৈছিল, বিষয়া শ্বহীদ হৈছিল, আৰক্ষী বিষয়া শ্বহীদ হৈছিল। আৰু তাৰ পিছতে লস্কৰ ই তৈবা এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছিল আৰু 7-দিনীয়া অভিযানৰ অন্ত পৰিছে। লস্কৰ ই তৈবাৰ কমাণ্ডাৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে। নিহত 28 বছৰীয়া উজেইৰ খান সংঘৰ্ষস্থলীৰ পৰা মৃতদেহৰ লগত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। 2022 26 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী উজেইৰ খান। डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है सर, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड करके उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। सर टोटल कितने टेररिस्ट वहाँ पे थे? टोटल हम लोग के 203 का खबर था। हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उजेड़ खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है। सर कोई ओवर है, सर्च ऑपरेशन सिर्फ होने, सर्च ऑपरेशन अभी जारी रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लैंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। डेड बॉडी 2 मिली मिलिटेंट की है सर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुए। সংসদত নাৰী শক্তিৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হয় আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যসভাতো শাসক বিৰোধীৰ মাজত এই বিধেয়কক লৈ কিছু যুক্তিতৰ্ক চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে খবৰ আহিছে কাইলৈ পুৱা 11 বজালৈ সদন স্থগিত ঘোষণা কৰা হৈছে।
আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি দেখুৱাই আছো এই বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ লগে লগে কেনেদৰে আনন্দমুখৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেশৰ চুকে কোণে নাৰী শক্তি ওলাই আহি বিজয় উৎসৱ পালন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে আবুতৰীয়া দীপাৱলী আজি দিনটো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল দেশৰ চুকে কোণে एक ऐसा काल वैसा ही जो स्वर्णिम काल या अमृत काल की जो बातें करते हैं उसको जो फिट बैठता हुआ बिल्कुल उसकी इमेज को लेके या उसके इम्प्रेशन को लेके ये बिल्कुल ये इस तरह की भव्य इमारत जहाँ पे भारत और भारतीयता का इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया गया है छोटे से छोटे लेके हैंडीक्राफ्ट्समैन से लेके संस्कृति से लेके धर्म से लेके हर चीज को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो है वो दर्शाया गया है बहुत इम्पैक्ट करेगा। आपने देखा कि महिलाओं की क्या स्थिति और मैं ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कहूंगी पूरे देश में पूरे विश्व में हमारे पास कम से कम एक महिला प्रधानमंत्री तो रही हैं हमारे असेंबली में इतनी सारी महिला और बाकी देशों की हालत देखिए अब अमेरिका में आज तक एक प्रधानमंत्री तक नहीं प्रेसिडेंट